Anjil ɓaccunon mi hakke enen ɓe babiraɓe barakallahu fikum. Si Allah waɗi enen e rewɓe men ɓen en seedi, si Allah waɗi enen e rewɓe men ɓen en seedi, wata en kondano ɓiɓɓe men ɓen, wata en ittor ɓiɓɓe men ɓen mone sabu ko seeduɗen e yumma maɓɓe ko. Wata maltraitu ɓiɗɗo ma on fi'a seedi e yumma makko. ƴettu ɓiɗɗo ma on ɓannamo, dankoɗa ɓiɗɗo ma on anda ko ƴiƴam ma ko an jeyi, wata ƴettu surtout ɓiɗɗo ma debbo fi an e yumma makko on haɓi abandonamo. Hara ko weyweyto ɗo e quartier ji, hande himo e ndu suudu ɗo, faɗɗi janngo himo e ndu suudu to, o janngata l'école, o waɗata métier hay hunde, o wonira ni e jindugol e quartier. Mawɓe makko ɓe nene makko wawamo dépensede, an bam makko ɗa mari feere, hay se a mara feere ɓannitamo. Joni noon o jiwo yangorani ha gorko yiyamo ko yaasi, landomo numéro téléphone, o ƴetta o jonnamo, mo andi ala ka o waala, mo weyweyta, hande himo ɗo, janngo himo ɗo, faɗɗi janngo himo to. O gorko ƴetta luwanamo suudu, yarli ko o luynanimo ndu suudu ko fi Allah, la wallah, ko fi huntugol haaju makko e on debbo. Hino yo si o salike ka yaasi woni e walde, si o salike ka kawta woni e walde. Onon ɓe babiraɓe, ɓerde mon ɗen no wawi ɗum ɗon. Ɓerɗe mon ɗen no wawi, ɓiɗɗo mon no haylorani, no weyweytirani, sikkuɗon on haqqe ɗon. Allah subhanahu wa taala landitoytako on mo yawmal qiyama, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulu an ra'iyati. Enen babiraɓe, wallahi Allah landitoto en fi ɓiɓɓe men ɓe. Hande enen fulɓe ɓe, si a divorce an enene goɗɗo, surtout Afrique, ɓe abandanoma, ɓe accitama e ɓiɓɓe ɓen, an debbo on hotida e koye ɓikko, hara e ko ñama amara. Ɓe yaha ɓe jomba goɗɗo go, ɓe yaha ɓe wonda e on, ɓe kipa ɓiɓɓe on ɓen. Ya subhanallah, ayna rahma musidɓe julɓe, honto yurmede ko woni ko e ɓerɗe men ɗe. O jiwo wonira ni, jindira ni ka quartier ji, na l'école o waɗi, na formation o waɗi, na kanko e mawɓe makko ɓen waɗi. Imo jindirani hande mo ko yaaye makko, janngo mo ko bappa makko, janngo himo ka primo makko, janngo himo ka cousin makko, o wonirani ha o ñanɗirani. Oɗo yewtelan si o waɗi bandiyagal ko hombo woni, sabu ko onon mawɓe makko ɓen. Watta ɗon noon, goɗɗo yiyamo ko yaasi, o sifano on situation makko, ɗo yo on wallirmo fi Allah, yurmoromo occasion, heɓa occasion e makko, profita e makko. Hande sifa ɓen jiwɓe no heewi kamen. Hande jiwɓe buy wallahi no wadde bandiyagal, wallahi wona faale maɓɓe, wa rabbil Kaaba wona faale maɓɓe. Premier on ko mawɓe maɓɓe ɓen, deuxiéme on ko miile, troisiéme on ko tawde ɓe ala feere, ɓe ala suwa, ɓe ala paɗal, ɓe ala dolokke, ɓe ala ka ɓe waala, ɓe ala ko ɓe ñaama, ɓe ala téléphone. Ko ɗum woni e waɗi ndewoɓe piiji go. Haray enen paranɓe ɓen, si an e ɓingu ma on seedi seede, kono wata a kondano ɓiɓɓe ɓen, wata a itto mone e ɓiɓɓe ɓen, ɓay min enene mon min seedi mi loppita kay mo. Andu Allah landitoytoma haqqe ko duwaɗa ɓiɓɓe ma ɓen ko. Arrajulu ra'in fi bayti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Ɓe ɓiɓɓe ma ɓe yeeɓuɗa, surtout ɓiɓɓe ma rewɓe ɓen. Hande hiɓe Fuuta, jangoɓe Konakiri, faɗi jangoɓe ɗo, faɗi jangoɓe Tawya, faɗi jangoɓe Hamdallah, faɗi jangoɓe Kipe, faɗi jangoɓe Nongo, faɗi jangoɓe Koza, faɗi jango hiɓe ɗa, na faale maɓɓe. An o babirawo a landitoyte ɗum yawmal qiyama. An o kotirawo marɗo feere, Allah okkorma feere ɗa reeni bandirawo ma no jindato, an a yurmaka, an a heɓali gilgil ɓernde, nde o nene goto ma bandiru aynirtamo téléphone, waloda e makko ma sabu 1000 francs ma, 5000 ma, 10 000 ma, 100 000. Hiɗa leyɗe porto. Ɓe woli nami haja ngala e ɗum, je m'en fous, yo darso e ɓay moodi, ma yo moodi makko waɗanma. La ilaha illallah. Giggol moodi e giggol nene goto c'est différent. Wallahi musidɓe julɓe, rewɓe men ɓen hino yurmi, wa rabbil Kaaba. Debbo no yurmi, surtout debbo pullo. Enen gorko pullo, 90% e men anda valeur debbo. En anda valeur ko Allah subhanahu wa ta'ala jonni en ko buye men. C'est pas tous les hommes, mais certains hommes ɓe anda valeur ko Allah okkiɓe ko. Allah okkama ɓiɗɗo debbo, mo futuɗa wadde kanŋe, waɗa jaman, suuɗamo, buumamo, teddinamo, respectamo, jonnamo mirin. Enen ko ɗum hendi ɗen waɗɗum asfala safili. Sonkana debbo ma, piya debbo ma, noddana debbo ma plainte. En noom wona rewɗe porto, fena inna ɓengu ma tappimara ko fenade. Debbo no hoyi gacce, haysi debbo noddanima police, wallahi ko tawde o muññike
ha muñal ngal ronke so waɗa ɗin piiji. An a gorko Allah ɓurni gorko e hoore debbo wattine yila. Kala gorko mo yiɗon ɓeygu mum no noddani police andu debbo muññike ha luttiyo muññike ha ka gimbal. Sina ɗum debbo hay goto wakkilota ko noddangol baba ɓiɓɓe mum ɓe jokko. O andi tay ko hombo addi mo leyɗe porto, o andi tay ko hombo woni baba ɓiɓɓe makko ɓe, kono trop c'est trop. Mi wi'ata yo rewɓe ɓe noddan worɓe ɓen police dey, sabu min kadi mi andande mi noddante police. Kono wallahi si debbo noddanima police andu o muññike ha waɗi ses. Da muñ bamunatul muñ. Ndax jigéen amul doole, jigéen dafa woyof. Debbo no hayfi mentalité debbo si seytini kañum awa gorko ɓe wawata marde ɓe waɗay joni ɓe ninsita. Debbo no wawma wadde ɗo action on o wulla hitande kon action kon waɗma. Ndare kamɓe si ɓe waɗanima ɓe wolitay par ce que ko ɓerɗe maɓɓe ɗen hoyi ɗen duwaɓe faamude ene worɓe ɓe. Kono hande ndare hande ɗen yaade portidira plainte, anga gorko porta ɓeygu ma plainte. Ma an debbo porta modi ma plainte yaha e kefere, modi réglé hakkundeji mo nodde paramɓe ɓe hara en jaɓari ɗi piijo. Na enen tun woni leyɗe porto, na enen tun woni leyɗe porto ibadallah. Accen noddidirangol police, na ɓe police ɓe addi en Europe, wona ɓe régilta probléme ji men ni ɓe bonnay. Wallahi ko Allah dali kon lan tarda anka al yahudu wala nasara hatta tattabia millatahum. Porto français e américain e porto espagnol e porto belge e porto fop ko inna porto kon ɓe yiɗata en si wona tuma wawɗen no ɓe wayno. Deɗa yaha wullitoɗo e kefeero andu hiɗa lancude ka suuduma, hay si ɓe jonnima aduna e ko woni nder aduna. Réglen probléme ji ɗi hakkundeji men, fi Allah wata goto yew porta goto plainte. Onon rewɓe ɓen watan waɗu. Si gorko seedi e ɓewngu mum ta ƴettu hen on waɗa e ɓikkoy koko ɓe innocent. Faut pas maltraiter tes enfants. Faut pas abandonner tes enfants. Garde tes enfants, mon frère. Tu as divorcé avec leur maman. Ils sont coupables. Ils sont pas coupables. Ils sont pas coupables. Denga divorcé. Tax ngay lor say doom, tax nga leen di sonal. Doo leen jox ñu lekk, doo leen jox ñu naan, doo leen jox fu ñu tëdd, nga leen di bàyyee nii mel ni amuñu bàyyi. Loolu ab jullit du ko def, yéefeer sax du ko def. Waɗi heferaɓe ɓe ƴetti ga association ji wallita ko sifa ko peykoy. Enen hande yeɗo goɗɗo no seydi e ɓewngu mum tun, ɓikkoy koye nattake l'école, ɓikkoy koye jannatake, ɓikkoy koye wallitatake, o nami ha jaka fimu yaha jomba goɗɗo go. Andu ɓe ɓiɓɓe yawmal qiyama si a junnitali ɓe haqqe maɓɓe, a fokkitoyay yawugol ko aljanna, ɓiɓɓe ɓen daro sakko ma hakkunde ma e Allah. Inna Allah babe ngan kamɓe addilan aduna. Kamɓe nenan si ɓe tiggidirano mi aratano aduna, ɓe addilan aduna, seytane woni hakkunde min lawolan alayi ɗum. Babe ngan abandonilan, babe ngan jannalilan, babe ngan nadallan l'école, babe lan waɗnallan formation, babe ngan hollallan giggol. Min hande mi anda giggol baba. Babe ngan jannallan Qur'an, babe ngan jannallan no jolirte, babe ngan jannallan no holirte, babe ngan okkallan gorko e dewgal. Min babe ngan no accitirinmi ni sabu kamɓe yumman hiɓe seedi. Ko honto probléme an on woni Allah. Innama hiɗa yahayno ka jolirde joloya, a yejjitino ɓiɗɗo ma on momi waɗi ka dande ma on, a anda ko honɗum woni. Hande ko jiwɓe jelo Konakiri, yo Allah fewnu on onen jiwɓe Konakiri. Mi toriki Allah yo Allah okkor on worɓe milliardaire ɓe marɓe million ji sutoneɓe on. Onon ɓe ɓiɓɓe rewɓe abandonnaɓe, mi toriki Allah yo Allah okkor on modiɓɓe ɓe tawata ko darnaneɓe on étage ji. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala. Hande ko ɓiɓɓe rewɓe jelo jooɗi Konakiri, hino wadde salon ji, hino waɗude métier ji, woɓɓe no wadde boydiyagal, ko sabu mawɓe maɓɓe ɓen occupake maɓɓe 95%. Ayi hande jiwum Konakiri sa gaari oto tawano laba ha yurmi, hino jogi téléphone hummo miskino jinda. Hayni ɗo hande hino ɗo 50 000 mi okkima, ko o faalete hay mettude paɗe maɗe. O landoma adresse ko honto wonɗa, landoɗamo ko honɗum waɗi, taw ko kanko zeeri hoore makko no gasa ɗin o ñama e ɗi yontere. Ko ɗum woni wadde ɓiɓɓe rewɓe ɓen fulɓe ɓen no yaade waɗa bandiyagal.
hiɗa janngude no gasa kan yoɓanta hoore ma ka lekkol gore e ma ɓen ɓe mawɓe mum ɓen no wona waɗane an ala ndaare leƴƴi ɗin fop kamen hannde ndaare leƴƴi ɗin fop sooso maninka foresi ko enen worɓe fulɓe ɓen ɓuri wonde méchant ka ɓingure mum. Je dis et je répète, piyelan si ɗon faala, mais je vous dis la vérité, enen ɓuri wonde méchant ka ɓenguli men ni ko enen ɓuri wonde méchant ka ɓiɓɓe men. Je vous dis ça et respecta rewɓe men ɓen. Nous les Peuls, je dis, certains de nous respectent pas leurs femmes, respectent pas leurs enfants, aiment pas leurs enfants. Yawgol Madina udditoya Madina ya ɓengu ma no yaade e jibingol nala yaade Madina mi jibina yaade Madina mi udditoya ɓengu ma hino woni entre vie et la mort. ɓikkoye mako ya tefa yawgol waɗa uddita magasin mum ara e otoyi mum ɓikkoye ko fowali no goto susta dugol jaɓɓo babe mum ɗa waɗi hoore ma lion faux lion kettiye. Yurminen ɓengure men nden, yurminen ɓiɓɓe men ɓe, wallahi no yurmi. sa jippike Konakiri a wullay, sa jippike Konakiri a wullay. worɓe ɓe mo be no wakki sakuyel mum yiyaɓe dogaɗa e ñama tew ha harara ɓikkoy ko ka suudu no weela. ɓe waɗa futti ɓe waɗa tew ɓe yaka dibiteri ɓe ƴokka jiwa ɓe adda koye ɓe ñammina ko hara rewɓe maɓɓe ɓen anda ko ndiro ma wayri ƴakkude guerto ma wayra waɗanede dibiteri. billahi aleykum waɗelan kala ko faala ɗon wole kala ko faala. Je m'en fous, je vous dis la vérité. enen worɓe fulɓe ɓen no fanɗi e men anduɓe valeur debbo jonnituɗo debbo valeur. ko jaragol inna tum toi tu parles beaucoup des femmes, tu parles pour les femmes, tu parles quitte là-bas. si tawi tun e wonali ka raywal, on va parler, on va rester toujours pour parler. On doit respecter nos femmes et nos enfants. Mais ça veut dire quoi? ɓingu ma hiɗa reppi mo tun e jilbabu wi gotil yetta e jiwoy koye naɓa koye ñammina koye ha koye hara ɓingu ma wonde ko birede e kosamo ñamata ka suudu ara e ha caka. sa accanimo coggu maafe hun e lifton hun an anda argent de poche, anda jonnugol ɓengu ma argent de poche, anda halfingol ɓengu ma argent de poche. fiso yalti anda si ɓengu ma ari goreje makko ari o sonnaymo kokahu ma fanta hun an alakin hakkil ka accuɗaɗo 2000 francs ka tabal yoni wonde hay ɗum yonata. wonde ɓe rewɓe no foti wiide worɓe ɓe imme onon yahe on ka marché sodoɗa likku, sodoɗa tamate, sodoɗa basalle, sodoɗa pompitere, sodoɗa jimbo, sodoɗa magi, sodoɗa hako basalle, sodoɗa hako putema, hako bantara. ndaron mbuɗi ko ɗum wadde ko rewɓe no wakkili, rewɓe fulɓe ɓe guine no wakkili, ɓe wakkili wa rabbil kaaba. yo Allah on barkemo. kono enen worɓe ɓen en jaɓata gonga. woɓɓe eme no waɗi worɓe kadi machallah wallahi hiɓe yiɗi gonga, ɓe jaɓa e gonga. min noon fanni man tan Allah no accimmi ɗo mi anda ko ha jango, mi anda ko joni mi mayata. en respectay rewɓe men ɓen, jonnen ɓe respect maɓɓe, jonniten ɓe haqqe maɓɓe on. fi ka ustasijo ɓeygu ma no foti heɓde conki tata so ɓorni kede ɓenne ko ɓeygu kaarijo ni machallah walay. teddinen ɓe kadi harna joɗo waɗa ɗo bayana an ɓornoɗa. ndaare fulɓe ɓen ustasi ɓen Europe bayanaji ɗin basenji ɗi ɓe ɓornotoɗi. ndaaro rewɓe maɓɓe ɓen jilbaboy koɓe ɓornoto koy, subhanallah. ndaare bayanaji ɗin hin wadde ɗo holɓo halɓare nden basenji holɓo halɓare nden yahay dara ɗon to bakito ɗo. ndaron si tawi rewɓe maɓɓe ɓen ma lando ɗon rewɓe mum ɓe rewɓe kaariɓe ɓen ko hondum ɓe ɓorni e basen. ɗaɓɓugo jilbabu hoyi koye 5 € reppa ɓe. onon daron base wingil 200 € ma 300 €. jooɗo innal hamdalillahi fi ahlika ya akhi, innal hamdalillahi fi awladik. Allah barik fikum.